Okay, good morning. Good morning sa tanan. Good morning, church. Good morning, BMS. Good morning, Church Without Borders, and to everyone nga kauban ako karon nga kabuntagon, maayong buntag. So this time we are now on our fellowship no through virtual. Og salamat sa Ginoo for sustaining us for the whole week. Daghan kaayo mga panghitabo sa tong kinabuhi. Maybe bad, maybe good, pero God is good. Amen? So, in Mark 8:22 to 26, this is part of our series of the miracles of Jesus, and this miracle is on the 22nd. So, this is the story about the blind man. So, Mark 8:22 to 26 says, they came to Bethsaida, and some people brought a blind man and begged Jesus to touch him. He took the blind man by the hand and led him outside the village. When he had spit on the man's eyes and put his hands on him, Jesus asked, "Do you see anything?" He looked up and said, "I see people. They look like trees walking around." Once more, Jesus put his hands on the man's eyes. Then his eyes were opened. His sight was restored, and he saw everything clearly. Jesus sent him home, saying, Don't even go into the village." So, this is the story on how Jesus heal or demonstrate miracle to those who are in need. So when Jesus went back to Bethsaida, Bethsaida was the place of some of his disciples, Peter and his brothers. So dito taga dito na sila Andrew and Philip. So diha na ilahang yutang na tawhan. So makita na to diri na naay duha ka klase nga mga tawo nga ato ang makita diri. This one is the blind man, and then the second one are those who bring the blind man. No, naay mga tao, of course, how can the blind man go to Jesus no nga dili man siya kakita. So mo na nga naay mga tao nga gigamit no to bring that blind man. We don't know unsa ilahang rason. Maybe the reason is they just want to see the kana bitang actual gyud nga miracle ni Jesus, kay syempre perti nagong daghanang tawo nga kanang magpunsisok bali ba magkuan. So dili gyud basta-basta makaduol ni Jesus, but if you are bringing mga masakit doon, makaduol gyud siya, just like just like our experience in Manila when during that time sa crusade ni Benihin was so famous no of healing no. Kita nimo sa YouTube daghan kaayo mga tawo nga iyang giayo. So the first and second row sa place nga duol sa iyaha, puro gyud na nga mga masakiton. So kami gusto mi mo adto gyud dito sa atubangan. So di man kakaadto dito og kanang wa kay sakit. So gabinuang din ako magulang nga kanang sige lang magpakuan-kuan lang din ka, magpasakit-sakit ka aron makaadto tas tubangan makaduol ta ni binhin. So something inana ba, so dili gyud ka pwede makaduol kung wala, you are normal ba? So, katong those who are in need. So, maybe the motive of these people ba, the one that brought this blind man to Jesus are like this, no? But we don't know. But praise God because of them na nakabaton og kanang kaayuhan ni siya nga tawo. So, ang ato lang short nga story nga gusto nako istorya sa ato karon is there are people really help those who are blind, maybe not blind physically, but some is our spiritual blindness. So naay mga tawo gyud nga moduol sa imo or mo share sa imo about it, then praise God for that, no? Kay I can still recall those people man nga nahimo sang part sa akong kinabuhi to help me, lead me and guide me para sad nga makabaton og ma-open ang akong eyes, no, to see how Jesus see the world. So naay mga tao nga gamiton para sa atoa nga makakita ta sa dapat natong makit-an. And there are also people that are blind, no, nga nagkinahanglan sa mga tao nga nakakita na tungod kay kinahanglan sad sila nga naagay mga tao. So this is also my challenge to everyone that keep on telling other people, keep on trying to let them kana bitang murag ma-notify sila ba that you are different from them. Na makita nila nga okay, mao din ni siya, kuan din ni siya, mo share din ni siya. Kay importante kayo that they have to know. So para makabaton sad sila og miracle sa ilahang kinabuhi. So this is
our life today. Maybe you are not blind now. No, maybe you experience a lot of miracles of Jesus. Then keep bringing people to the Lord. Amen? If you are still blind and you don't know what to do with your life, then someone out there try to help you. Appreciate those people that help you. Appreciate those people that lead, that bring you. Bisan pa og usahay makaingon ka, nagpagahi ka, or ako sa una nagpagahi, pero salamat nga naay mga tao nga wala gini-give up na to. Amen? Salamat gid silang kinabuhi. Never give up on us, our family that serve the Lord. Bisan pag bagay na tag ulo sa unang panahon, bisan pa og nagpabuyag na ta sa unang panahon, but our family is always there to lead us para ma-fulfill ang plano sa Ginoo sa itong kinabuhi. So, it's our time also to bring those mga hard-headed, mga blind people para sad sila makaila sa Ginoo. Dili ta maminaw sila nga kuan man na, lahi man na, or lahi na nga relihiyon. We are not sharing to them our religion. We're sharing to them how God changed our life. Amen? So this morning, let's pray. We will pray that everyone can have an encounter with the Lord, no? Just like this blind man. He has his encounter with the Lord. Mo nang siya, nakabaton gud siya o kaayuhan. Let's pray, Father God. I pray, O Lord Jesus, salamat kayo Ginoo karon nga kabuntagon. We continue to serve you, Father God. We continue to come to you. We continue, O Lord God, to trust you. We continue, O Lord God, to believe in you, Lord God. Help us, O Lord God. Use us, Lord, now that we see. We are blind. We were blind before. Now we see your goodness. And here we are, O Lord God. We want, O Lord, to be used, Lord, to bring many blind people. Maybe they are not physically blind, but they are spiritually blind. And now, Lord God, use us, Lord, as an instrument to bring these people to you, Lord, because they need you so that they can experience the first encounter diha kanimo Amahan. Salamat, Lord, karon nga kabuntagon as we continue to sing songs of worship to you. Be with us, Father God. Ug laminaw ka diri kanamo Amahan. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Padayon ta sa pagdaig sa Ginoo, diha sa imong nahimutangan karon. Just worship with us. Hallelujah. Thank you, Father, for this time. Maayong buntag sa atong tanan, no? Kitang naa sa mga panimalay, mamarug ta atong i-practice nga naagyud ta sa kanang church setup ba, no? Kay hapit na ra bagyod, hapit na, so mag-practice na ta. No, kay hapit na ta magkita ay balik. Hallelujah. Salamat Ginoo. No? And thank you, Lord, for being with us this morning, and we expect to encounter you, O Lord God, this morning in our worship. No, let us call upon the name of the Lord, and He will, hallelujah, reveal Himself to us. And He loves to be in the praises of His people, no? And that is really what matters most, that when we worship the Lord, we know that He is with us, and that we can feel that His presence is with us, na nalipay siya, no, ang ato ang pagdaig diya kaniya, no, is really touching His very throne. Kanang gigitik gyud ang Ginoo sa ato mga pagdaig, no. Mao na ang worship na atong gitinguha, no. As we come to Him, that is why I encourage you to come to Him as you are, just as you are. Hallelujah. Thank you, Father, for this day. And we worship you. We just want to lift you up, Lord, in our praises, in our worship, no, from the deepest part of our hearts, oh God. We really want to give you all the glory and the honor, oh Lord God. Hallelujah, because you deserve everything. You deserve everything, Yud Ginoo. We thank you, Father. Dwell in your house. Hallelujah, Father. Let's put our hands together. Hallelujah. Atong gamiton ang tanang parte sa atong lawas diha sa pagdaig sa Ginoo. Kung naa kay kamot, gamita, ipakpak na. Kung naa kay tiil, sayaw. Kung naa kay tingog. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Oh, we worship you, Father. We'll lift you up in this
Hallelujah, Father. You set me apart, gave me a new heart, filled with compassion to share your great love. Show me your way, I want to know you. Guide me in truth, my hope is in you. That I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. I'll hold on to you. I'll hold on to you, my strength and my refuge. Whom shall I fear? I know you are near. All of my days I live for you, Lord. Establish my path. That's one thing I ask, that I may dwell in your house forever, lifting up your name. In your house forevermore, that I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore. Holy Spirit, have your way, Father. Holy Spirit, have your way. Sweet anointing, fill our hearts. Sweet anointing, fill our hearts. Our lives we pray, that I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore, that I may dwell, that I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore, that I may dwell, that I may dwell in your house forever, lifting up your name. Dwell in your house forevermore, that I may dwell in the house of the Lord forever, Lord. Hallelujah. That I may dwell in the praises of Hallelujah, and worship with you, Father, in your holy throne, in your Hallelujah, oh God, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Father. We thank you, good kaayo, Ginoo. You know, Lord, sa tagsa-tagsa namo nga mga kasing-kasing, you know, we don't know what's inside of another person's heart, but only you know, oh God, and that's how magnificent and you are. That's how wonderful, that's how powerful you are, oh God. That you can really see what's in our hearts, Father. And we just want to lift you up, Lord. Every heart, oh Lord God, that is worshiping with us this morning. Every soul that is worshiping with us this morning. If naman sila gidaladala ng mga kabugaton, Ginoo, we just lift you up. We lift them up to you, O God. Ikaw ang magpamuhat sa unsay angay na imong buhaton kanila, Ginoo. If there are things that needs to be fixed, O Lord God, you fix it right now, O God. If there are things that needs to be healed, O Lord God, you heal it right now, O Lord God.
If there are things, oh Lord God, that needs to be filled up, oh Lord God, you fill it right now, Lord God. Because we know that you're the ultimate heart changer, oh God. Walay lain makapausab ka na mo, Ginoo. But ikaw ra, oh Diyos. Because that is really what you do, oh God. Make us to really draw near to you, oh Lord God, each day of our lives, Father. Nga kaning among pagpuyuan ning kalibutan, dili mi naghinay-hinay og kalayo kanimo, but instead, Lord, nagkahinay mi magpaduol pagyud kanimo, oh God. Hallelujah. Mausa na ang among mga gipangtinguha, Ginoo. Nga every day as we live this life, oh Lord God, we are living according really to your word, oh Lord God. Because it is your word that preserves our life, Father. And help us to really draw near to you, oh Lord God, each day, oh Lord God. And Lord, as we sing this next song, oh God, may this song be our prayer, oh Lord God. Because we really realize, oh Lord God, that we are nothing without you, oh God. We realize, oh Lord God, that we are nothing without our Creator, oh God. We are nothing without a Savior, oh Lord God. We are nothing without our Redeemer, oh Lord God. Kuwang pagyud ning tanan namong gipangbuhat, oh Lord God. Kuwang ra gyud ning tanan sa mga gipambuhat nimo sa among kinabuhi, Ginoo. Even just the death on the cross, oh Lord God. We cannot do that, oh Lord God, for our own salvation, oh Lord God. And it's only you, oh Lord God. Hallelujah. This is what keeps us on really thanking you, oh God. Thanking, oh Lord, I'm worshiping you, oh Lord God. Living a life, oh Lord God, na dili na para sa among kaugalingon, but for your name's sake, oh Lord God. And we thank you so much for that gift of salvation, oh Lord God. And I pray also, oh God, for the souls who haven't had an encounter with you, that they will be able to really, no, you will reveal yourself to them, and they will really have a different perspective towards you, Lord God. They will know you personally, and they will really experience you personally and intimately, oh God. Just like what we have experienced here, oh Lord God. And we thank you, Father. And we thank you, Lord. This song be our song really to God, oh God. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. We continue to worship you. Holy Spirit. Thank you, Lord God. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The bridge was far too wide. But for the broad side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed. Broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Let's sing. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my
my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Sing it one more time. Thank you, Jesus, you have blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, for you have saved my life. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, for you have saved me, oh God. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Yes, Lord, brought us from the darkness, oh God, into the glorious light, oh Lord God, into the being that you really want us to be, oh God. And we thank you for the blood applied over everything, oh Lord God, over ourselves, oh Lord God, over our lives, oh Lord Jesus, over our family, oh Lord God, over our children, oh Lord God, over the people that are connected to us, oh Lord Jesus. We thank you, oh Lord God, for that same blood that was shed on the cross is the same blood that has covered us, oh Lord God, in righteousness, oh Lord God, in love, oh Lord Jesus, in faithfulness, oh Lord God, in hope, oh Lord Jesus, in peace, oh Lord God. We thank you, oh Lord God, and that same blood we apply in every areas of our lives, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Father. Hallelujah, oh Lord Jesus. We thank you, oh Lord God. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Thank you. Let's just take this moment, a moment to really thank the Lord, specifically for His death on the cross. Hallelujah, man. We thank you, Lord, for dying for me, oh Lord. I thank you, Father. Thank you, oh Lord Jesus. We thank you for you really, for that way, oh Lord God, for that way, oh Lord Jesus. Hallelujah. We thank you, Father. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Just want to thank you, oh Lord God. Thank you so much, Jesus.
Yes, Lord, we worship. We give you all the glory, O Lord God. Jesus. We give you all the glory. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. Yes, Father. Give you the glory, O Lord God. Give you the glory, Father. Give you the glory, O Lord Jesus. All the honor, O Lord God, that you deserve, Father. All the honor, O Lord God. All the glory, O Lord Jesus, that you deserve. We just give it all to you, O Lord God. Worship you, Lord. We just give it all to you, God, Jesus. Holy Spirit. Give it all to you, Father. We give it all to you. Jesus. We worship you. We worship you. Hallelujah, Father. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. How awesome, O God, to dwell in your holy presence, O God. How awesome to dwell in your house, O Lord. Father, we continue to come unto you, Lord God, with all of our heart this morning. We come to you, Lord God, with a humble heart, asking for forgiveness sa tanan mo mga shortcomings, sa tanan mo mga failures, mga disobedience, mga unfaithfulness diha kanimo, Ginoo. Salamat nga karon ang kabuntagon, Ginoo. As we come to you, Lord God, wholeheartedly. Salamat, Lord, nga imong i-pour out ang imong presensya, Father God. Again, Lord, we admit that we are nothing without you. Salamat karon ang kabuntagon as we go on sa pagpangita kanimo, Ginoo. Ikaw ang Dios, Ginoo, Lord God, mag-bless sa imong mga katawhan. Lord, again, among gi-commit kanimo kaninga time. Salamat, Lord, I pray wa kay labyan. Gikan sa pinakabata ngadto sa pinakahamtong. Lord God, nga nagduol kanimo karon. Salamat, Father God, that you will release your blessing, O God. You will release your blessing, O God. Your blessing that brings refreshment, comfort, healing, physical healing, spiritual healing, inner healing, O God. Deliverance, Father God. Restoration, Lord God, to the broken relationship. Any conflict, Lord God, I pray, masitol down ang tanan, Ginoo. Salamat nga karon na kabuntagon. Ang imong ngalan mahimaya. O karon na kabuntagon, ikaw ang Dios, Lord. Among masimba. O di lang tama na mo masimba, kundi Lord, ma-encounter ka na mo karon nga adlaw, face to face, O God. Salamat kay Ginoo, Lord God, that every single person who join with us right now, I declare and I pray, Lord God, that they will encounter you face to face this morning, O God. Salamat, Father God, that you start, Lord God, Lord, sa pagpurma sa among kinabuhi. O Lord, I pray nga imong kumplituhon unsay imong gisugdan sa among matag kinabuhi. We thank you, Lord, and we honor you, Lord God. In Jesus' name, Amen, og Amen, og Amen. Okay, so my brothers and sisters in Christ, once again, good morning. Og welcome sa matag usa nga nag-join karon this online worship. And again, may I encourage every one of you who are joining with us today, please open up more your heart, the door of your heart, because I believe God will do something sa atong matag kinabuhi. The moment nga giablihan pa natog dugang ang pultahan sa atong kinabuhi. Okay? So dita maglangan karon na kabuntagon adto ta sa pagisgot sa mensahe sa Ginoo. And the message of the Lord karon na kabuntagon nga gusto niyang i-impart sa ato karon is, ang title is The Value of Encountering God. Okay? So the value of encountering God. I believe nga kitang tanan we believe God. But naapay mas deeper di ay.
naapay mas deeper sa atong pag-believe diya sa Ginoo. One thing that we need to seek more is to encounter God sa atong matag kinabuhi. Ug muni ang atong hisgutan karon, because there are some people nga na-record sa Bible, the moment nga na-encounter nila ang Ginoo, their lives have never been the same again. Tungod kay ilang na-encounter ang Ginoo. Ug muni ang ato ang fokusan karon sa mensahe nga mo'y gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing atong hisgutan karon, the value of encountering God. Okay? So Mark chapter 10 verse 46 to 52. This is a very familiar nga story na record sa Bible about the blind man. So atong sugdan pagbasa, start from verse 46, ingon siya, "Then they came to Jericho, as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, 'Jesus, Son of David, have mercy on me.' Jesus stopped and said, 'Call him.' So they called to the blind man, 'Cheer up, on your feet, he's calling you.' Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. 'What do you want me to do for you?' Jesus asked him. The blind man said, 'Rabbi, I want to see.' 'Go,' said Jesus, 'your faith has healed you.' Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road." So this is one of the story nga na-record sa Bible, that there is one man nga makita nato diri that he was a blind. Again, kung atong tan-awon karon, atong i-picture out karon, atong i-imagine karon, ang kinabuhi sa usa ka blind man, makaingon ta nga miserable kaayo. Diba? Try to picture out karon para masabta nato, para ma-internalize nato kani nga maong istorya. Atong i-try og picture out og imagine ang kinabuhi nga buta. Ganina nag-share si Pastor Arlene about sa ika-22nd nga miracle nga gibuhat ni Jesus Christ sa diyang niani siya aning kalibutan nga nagsulob og tawhanon nga lawas. Og usapod sa iyang milagro nga gibuhat is another person nga blind man. And this is also another story nga blind man nga na-record sa Bible. Nga again, kung atong tan-awon, dili sayon ang usa ka buta. Diba? The moment nga as of now, na karon diri sa amo nga dapit is padayon nga gitrabaho ang church. O basta naara ko diri, kauban ko kanunay sa mga trabahante, unsa pwede na akong matabang. Og twice ko nga kanang naigo sa kanang mag-welding bitaw, tingala ko nga pag nakamata ko og gabi, gatulo nang akong luha. Og kung akong ipiyong akong tabangan kay perting sakita, dinig ibuka na po nako, ako na pong kay grabe gid ka sakit. So grabe gid ka discomfort the moment, to the point kadi na ako katulog, naglingkod na lang ko. Nya kainomdom ko sa mga trabahante, ingon sila, pag in case maigo ang tambal, paracetamol ra daw. So kainomdom ko inaamaday ko Dicolgen. So akong giimnan og Dicolgen. After mga almost 1 hour, nabati na ako hinay-hinay nga naayo ang kanang tama sa kanang sa welding. Nin ana. So muna siya nga tawag anak nila is nasira. Okay? So dili sayon. Katugan ako is makakita pa ko pero very discomfort. How about kanang totally black na gyud ang imong makita? Which is very limited ang imong mabuhat. Very discomfort na tungod kay na kay gustong buhaton, di ka makabuhat, yan naman di makakita. Na kay gustong adtuon, di pud ka makaadto, nga naman di makakakita. Napoy uban nga grabe na ka-enjoy, grabe na lang, wow. Tungod kay na sila nakita nga nindot kaayo, di itaman lang ka nakadungog pero wa kay nakita. So makita nato how miserable ang kinabuhi sa usa ka blind man. But muni ang atong isgutan karon about the encounter of this blind man to Jesus. So atong tan-awon karon how Bartimaeus or the blind man encounter Jesus. Tungod kay atong tan-awon, what is unsay mahitabo sa diyang ma-encounter nato ang Ginoo, si Jesus Christ sa atong kinabuhi. So in atong tan-awon diri, the first thing para ma-encounter ni Bartimaeus si Jesus is magbasa nato sa verse 47, number 1 natong hisgutan, he heard about Jesus. So para si Bartimaeus maka-encounter ni Jesus, ang unang nahitabo is nakadungog sa siya about ni Jesus Christ. So God reminding us right now, if you want to encounter Jesus, make it sure nga kanunay kang makadungog about Jesus. Ay sugot nga every Sunday 10 o'clock lang ka makadungog ni Jesus. But make it sure that every day nakadungog ka ni Jesus. Why? Because every day you come into prayer. Every day you open the Bible and read the Word of God. The love letter of God sa kinabuhi sa tao. So maning number 1 atong gisgutan karon is
heard about Jesus. Muni ang una tong hisgutan karon, here paminawa si Jesus. Matod pa diri verse 47, when he heard that it was Jesus of Nazareth. So makita nato verse 47, ang pinakasugod para ma-encounter ni Bartimaeus si Jesus is when he heard that it was Jesus of Nazareth. Nakadungog si Bartimaeus about ni Jesus ug muna siya ang beginning sa iyang pag-encounter diha sa Ginoo. So that's why my wife this morning iyang gi-emphasize na importante nga dili lang ikaw taman makadungog about Jesus. But allow somebody around you to hear about Jesus through your mouth, through your lives. So man nga karon nakabuntagon, in order you to encounter Jesus is you need to hear Him. You need to hear Jesus Christ. And again, sa kong giingon, ayaw sugot nga every Sunday lang ka makadungog ni Jesus Christ. But make it sure that every day you heard Him. Why? Because dili nato ma-experience ang saang na-experience karon ani nga mao nga butang. Okay? So muna ang pinakaunang sikreto para ma-encounter nato si Jesus, dapat makadungog ta about Him or makadungog ta personally niya. Okay? The moment na mugo deeper ka diya sa Ginoo, you will hear personally about sa direction sa Ginoo sa imong kinabuhi. That's why daghang mga tao nga nagmahay-mahay aning kalibutana because they make a decision without hearing from Jesus Christ. We need to hear Him because Jesus will direct and guide us. Muna ang heart sa Ginoo man siya nga ingon ang pulong sa Ginoo in Proverbs chapter 3 verse 5 ingon siya, trust in the Lord with all your heart and lean not with all your understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. God is so concerned for each every one of us. Gusto siya nga mo-guide nato. Gusto siya muhatag og direction nato. But sometimes we have enough time nga atong gi-spend para niya. That's why dili ta makadungog sa iyahang direction sa atong kinabuhi. But to encounter God is we need to hear about Him. Make it sure nga everyday makadungog ka about niya. Just push yourself nga makadungog ka about Him. Okay? Tungod kay kung di ka makadungog about Him, ay mahitabo di mo ma-encounter ang Ginoo. Okay? So again sa atong gibasa ganina nga the moment nga si Jesus ni bisita ay unsa ginito, crowd of people, multitude of people followed Him. Multitude of people with Jesus Christ, but not all of them experience what Bartimaeus experienced with God. Because Bartimaeus, wa lang siya musugot nga taman lang nakadungog, but he want to encounter Jesus face to face. Okay? So muna siyang mahitabo. So atong tawanan how to hear about Jesus. One, listen a preaching about Jesus. Paminaw og mga wali mahitungod ni Jesus. Ikaduwa, read the Bible and pray. Ikatulo, join a group who follow Jesus. So karon nakabuntagon mo ni ang tulo ka butang nga ato ang gikinahanglan para ikaw makadungog kanunay everyday sa Ginoo. Una, paminaw og mga wali about niya. Ikaduha, basaha ang iyang pulong og pag-ampo. Ikatulo, appeal og mga group, mga small group o big group nga nagsunod sa Ginoo. Kay sure makadungog ka about ni Jesus. Og muna siya ang first step para ma-encounter nato si Jesus sa atong kinabuhi. First step pa lang na siya. The moment ka nakadungog ka, first step pa lang na siya. Okay? So muna siya. The moment nga nakadungog si Bartimaeus ang usa ka buta, wa lang siya taman na minaw. Kundili, pag-abot sa number 2 nga itong hisgutan, he cried out to Jesus with humility. Matod pa verse 7, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. So unsay nitabo, wa lang siya taman, wa lang siya musugot, yes, nakadungog na ko ni Jesus. Unsay gibuhat ni Bartimaeus, ingon siya, he cried to Jesus with humility. Kana bang manawag ta sa Ginoo with humility? Dili lang kayo ang ba na may nagpakitabang sa Ginoo pero wala po humility. Nguni nga usa nga atong isgutan karon verse 7 ingon siya, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Makita nimo diha ang pagpanawag ni Bartimaeus. The moment nga nakadungog na siya ni Jesus, naagsugod siya og tawag og uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing. Ano man, ingon siya, have mercy on me. Makita nimo ang humility nga gipakita ni Bartimaeus siyang pagduol sa Ginoo. So karon pod nga kabuntagon, kumusta ang imong kaugalingon? Kumusta man ang imong consistency sa imuhang pagpanawag diha sa Ginoo? Because sometimes, mo gini ang tinuod, samtang naata ning kalibutan na there's a lot of things
around us, usahay nga maoy mahimong hindrances nato sa pagpanawag panatog dugang diha sa Ginoo. Ayaw lag sugot nga taman ka nakadungog ni Jesus Christ. There's a lot of people, there's a lot of believers in this world that ang ila lang is makadungog lang about ni Jesus Christ, but wala nila gi-practice ang ilahang pag-cry out nga consistency diha sa Ginoo. So munang usa ka butang nga dapat natong i-practice, Bartimaeus cried out to Jesus with humility. So muna siya ang atong himuon. Okay? So makita nato diri another nga story, that there is another story in the Bible in Matthew chapter 15 verse 22 to 28. Matod pa diri, a Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly." Jesus did not answer a word. So his disciple came to him and urged him, "Send her away, for she keeps crying out after us." So makita nato in this story, there is another person, a mother of a child, ng iyang child matod pa, na demon-possessed and suffering terribly. Grabe ang suffering sa usa ka bata. But unsay nitabo ni dool ni nga mao nga mama og nagpakiluoy sa Ginoo. But unsay nitabo sa diyang nanawag siya sa Ginoo, nagpakiluoy siya sa Ginoo, na record sa verse 23, Jesus did not answer her a word. Why answer si Jesus sa iyahang pagpanawag niya? But stop ba siya? Unsay nitabo verse 24. He answered, I was, pagka next, sige siya panawag si Ginoo, sige siya pakiloy si Ginoo, hangtod nitubag na ang Ginoo, ingon ang Ginoo. Verse 24, he answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. So, unsay tubag ni Jesus, gipadala lang ko para sa mga karnero nga nangawala sa Israel. Kay kato Canaanite woman, or a Gentile man to siya. So, hindi na si Ginoo nga, gipadala ra ko sa mga anak nga nangawala sa Israel. So unsay nitabo, na-discourage pa siya nga, uy, wa pagyapon ko tubaga, lahi lagi niingon, maayo siya, wa gyapon siya na-discourage. So unsay nitabo, verse 25, the woman came and knelt before him, "Lord, help me," she said. So unsay nitabo, nakita niya, wa pa manggid siya pansin na sa Ginoo, wa pa magi-answer siyang prayer, ana nga time niluhod na siya sa atubangan sa Ginoo, og padayon siyang nagpakiluoy og nagpakitabang. Verse 26, he replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs." So sa nitabo, naapoy tubag ang Ginoo. Ingon na pod ang Ginoo, dili maayo nga ang pagkaon siyang anak ipakaon sa iro. May mong tan-awon very discouraging kaayo ang iyang nadunggan. Pero unsay tan-awon nato, na discourage ba ning mga babae? Unsay verse 27, she said, "Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Kung himong tan-awon this woman, walay space ang kinabuhi ang discouragement. Wow! Walay space ang discouragement kanang luod-luod, kahiubos, walay space sa iyang kinabuhi. But sometimes sa atong kinabuhi as the children of God, usahay ang dakog space ang atong kahiubos. Usahay ang dakog space sa atong kinabuhi ang discouragement. But look at this woman, she is not an Israelite woman, but she is a Gentile. Ang iya is very dayo kay siya, pero kanunay siya nakadungog about Jesus. Ang iya lang kanunay siya nakadungog about ni Jesus. Og niabot ang grabing desire siyang kinabuhi ngayang ma-encounter ni si Jesus. Og sa diyang iya nang na-encounter, ang iyang gihuna-huna maybe different sa iyang expectation. Pero ang usa ka butang, walay space ang kinabuhi ang discouragement. Walay space sa iyang kinabuhi ang kahiubos. Usahay sa atong kinabuhi aning kalibutana, daghang mga anak sa Ginoo puno og kahiubos. Puno og mga discouragement. I believe, I admit also, na ay mga moments in our lives nga na-discourage ta. But this morning, this message, nag-remind sa atua, through the Canaanite woman, the Gentile woman, nga even sa grabe nga iyang nadunggan, nga dili favorable sa iyahang, wa gid siya mustap og panawag sa Ginoo. Kung kani nga babae, wa mo hunong, ikaw pod og ako dapat di pod ta mohunong pagpanawag sa Ginoo. Hangtod nga ma-receive nato ang mga butang nga atong gidesire nga makaayo sa atong kinabuhi ug makaayo sa mga tawo nga nagpalibot nato. So unsay nitabo yun siya, "Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Wa siya mosugot nga balibaran sa Ginoo. He continue to knock the door diha sa tiilan sa Ginoo. Then verse 28, look at. Then Jesus said to her, "Woman, you have a great faith. Your request is granted." And her daughter was healed at that moment.
Unsay nahitabo sa diyang ni persevere ni nga maong babae. Sa diha nga wa siya na discourage. Sa diyang padayon siyang nag-cry out with humility. Unsay nahitabo? Ingon si Jesus, "Woman, you have a great faith. Your request is granted." And her daughter was healed at that moment. Nasulbad ang problema sa usa ka inahan. Sa iyang anak nga matod pa, that child was suffering terribly. Nga naman, tungod kay grabe ang iyang na-experience ang kinabuhi. Pero unsay nitabo, the moment nga wala mo stop ang babae sa pag-cry out sa Ginoo with humility, unsay nitabo, natubag ang iyang gidesire siyang kinabuhi. So igsoon ko, if we want to encounter Jesus in our lives, continue to cry out with Him with humility. Ang imo bang pagduol karon sa Ginoo with humility pa ba? Try to check your daily lives. Every day, nagduol ba ka sa Ginoo with humility? Or nagduol ka sa Ginoo pero ritual na lang ang imong prayer? Ritual na lang ang imong devotion. Ang gusto sa Ginoo nga moduol ta niya with humility every day. Okay, that's number 2. And number 3 is, atong basahon, number 3 is, he endured hard times and persecution. Sa nitabo, Bartimaeus endured hard times and persecution. Makita nato verse 48. Many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, "Son of David, have mercy on me." So makita nato diri the moment niya sigig cry out, sigig panawag si Bartimaeus because he want to encounter Jesus face to face. Unsay nitabo, somebody persecuted him. Hoy, paghilom diha buta sabaan kay ka, di ba? Very discouraging kay iyang nadunggan siyang palibot. Pero unsay nitabo, napuggan ba siya siyang pagpadayon pag-cry out sa Ginoo? Wa gyud. Usahay na ay mga panahon the moment niya nag-continue ka sa pag-journey aning kalibutana, nakadungog ka sa palibot og mga negative against sa imuha. Og kumusta man ang imuhang kasing-kasing karon? Kumusta man ang imong kinabuhi karon? Si Bartimaeus wa gyud maapektuhi ang iyahang kasing-kasing sa iyang nadunggan nga negative against sa iyaha. Na siya nadunggan nga persecution. Diha samtang nagsige siya panawag para ma-encounter ang Ginoo, pero he never stopped. So ikaw ug ako pod karon again, whatever unsay imong nadunggan, try to check your heart. Naa pa ba na? Dili na makalipay sa Ginoo. Di po na makaayo sa ato nga kinabuhi. It's time to release that kana nga mga butang ug atong isurrender tanan sa Ginoo. Matud pa sa usa ka lagad sa Ginoo, daghang mga tao nga nagdaladala pa karon sa mga kasakit sa dugay na nga panahon. But gusto sa Ginoo nga kitang tanan marilis ana. Di ginato malikayan samtang magsulob patag tawhanon nga lawas. Every one of us dili gid perfect samtang naa ning kalibutana. Ikaw ug ako pwede anytime ikaw ang gamiton o ako ang gamiton o kitang tanan nga ni akaron diri anytime pwede nga naay mga butang nga manggawas sa atong baba nga usahay nga ma-offended ka. But ayaw sugot nga magpabili na hangtod sa hangtod. We need to release it. We need to surrender it before the Lord. That's why we need to encounter God all the time sa atong every day sa atong because this is my experience also. The moment nga dili nimo ma-encounter ang Ginoo bisan pa og makaingon ka, nagpray naman ko, nagbasa naman ko sa Bible, pero pag wa gyud nimo ma-encounter ang Ginoo face to face in your devotion, in your time with God, in your quiet time with God, unsay mahitabo, naa pa gyud gihapon ang mga basura. And anytime kung di na ma-release sa Ginoo, anytime pwede na mo gawas kung makagawas na usahay, maka-offend na sa uban. But usahay karon na kabuntagon, God remind us, look at Bartimaeus. Naa siya'y nadunggan nga makapugong niya para ma-encounter ang Ginoo. But wa siya mo focus sa iyang nadunggan nga negative against siya. Ang iyang gifokusan nga ma-encounter nako ning kaning si Jesus. Ma-encounter nako ning kanunay nakong nadunggan. Bisag di ko kakita pero sige kong kadungog aningalan nga Jesus nga naghimog milagro, klase-klase nga milagro, patay na banaw, klase-klaseng sakit iyang naayo og nagtuo ko nga ako pod karon maayo pod ko aning akong problema. Munang wa siya nag-focus sa iyang nadunggan, siyang palibot. Ang iyang gi-focus is ang iyahang desire nga ma-encounter niya ang Ginoo. Igsuon ko, God reminding us today, usa ka butang nga dapat natong i-focus every day, nga ma-encounter nato siya every day sa ato nga kinabuhi. Ma-encounter nato siya early in the morning, ma-encounter nato siya anytime on that day. Tungod kay ang Ginoo nag-desire pod nga every day maka-work siya sa atong kinabuhi. Nganuman, atong basahon ang pulong sa Ginoo in the book of Romans. Nga matod pa, there is no one righteous.
Ikaw ug ako kitang tanan na ay mga apan sa kinabuhi. Sometimes ikaw makapasakit, sometimes po ikaw po'y masakitan. But muni ang atong buhaton every day. We need to choose to encounter God. We need to choose to encounter Jesus. Why? Sadang ma-encounter nato si Jesus, unsay mga depekto sa atong kinabuhi, iyang ayohon. Iyang maayo ang mga depekto sa atong kinabuhi. So karon na kabantagon atong susihon, atong kaugalingon, is there any area and aspect sa atong kinabuhi karon makaingon ta, Lord, depekto lagi ni. Lord, akong huna-huna na ay depekto. Lord, akong kasing-kasing na ay depekto. Lord, akong relationship anak nga tawhanan na ay depekto. Try to check karon na kabuntagon na abay depekto ang imuhang some area and aspect sa imong kinabuhi karon, or some part of your lives na ay depekto. Ang kulang ana is ang atong pag-encounter sa Ginoo. Ang atong pag-encounter sa Ginoo. Why? Because bisan asa ta aning kalibutana, every time nga naay mga tao sa atong palibot ang matagtao aning kalibutana, naagyoy mga apan. Why? Naklaro kay sa Roman chapter 2, ingon siya, there is no one is righteous. Klaro kay sa pulo sige, wa gyud matarong. It means kay wa may matarong anytime kanang tawhana pag makulangan sa presensya sa Ginoo. Anytime kanang tawhana pag di maka-encounter sa Ginoo, pwede na siya magamit ang iyang mouth to offended you, to hurt you. But muni ang atong buhaton every day is we need to work out that every day atong i-encounter ang Ginoo sa atong kinabuhi. Atong i-encounter ang Ginoo sa atong kinabuhi. That's why, again, number 3 nga atong gisgutan, ingon siya, He endured hard times and persecution. Endure hard times and persecution. So karon na kabuntagon again, kumusta man ang imong kinabuhi? Nag-undergo ba ka og hard times? Nag-undergo ba kag mga persecution? One thing that we need to work is i-endure. Kay si Bartimaeus iyang gi-endure. Balag unsay nadunggan, daghan kay nadunggan, kay buta man siya, di siya kita, pero daghan kay siya nadunggan, buta kayo, bibigi, gibiay na siya, pero wa gid siya mohonong. Kung sa giingon dere, but he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Padayon siyang nagpanawag og nagpakilooy sa Ginoo. Tanaw na to. Benefits of Bartimaeus' action toward Jesus. So naay benepisyo, tanaw na to, what are the benefits of Bartimaeus' action toward Jesus? Matod pa, verse 49, Jesus stopped and said, call him. So unsay nitabo? Ingon ang pulong sa Ginoo, Jesus stopped and said, call him. Kay during that time, si Jesus nagilabyan na niya si Bartimaeus. Pero si Bartimaeus, wa gid siya mo stop og panawag sa Ginoo. Unsay nitabo? Tungod kay grabe ang iyang pag-cry out sa Ginoo para ma-encounter ni si Jesus, sa kalit lang, matod pa, Jesus stopped and said, call him. So they call him to the blind man, cheer up, on your feet, he's calling you. So unsay nitabo? Ni stop ang Ginoo og niingon ang Ginoo, tawagan ang buta og ipaduol nga re kanako. Og ingon dayon ang mga disciple, cheer up, on your feet, he is calling you. Unsay nitabo? Ang tao nga gitawag sa Ginoo, kinahanglan ka di na magluya-luya. Nganuman tungod kay ikaw ug ako, ang Dios mo'y nagtawag kanimo. Sa diya nga si Bartimaeus niduol sa Ginoo. Unsay nitabo? Una niyang gibuhat is verse 50, throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. Unsay nitabo? Iyang gitro ang iyang cloak, iyang gilabay ang iyahang kalupo. Unsa nang kalupo according sa istorya, nga matod pa kanang iyang gibutang nga kalupo is mura na siya uniform sa usa ka buta. It means nga kana nga buta is gi-acknowledge ana nga government nga kini siya usa ka buta og angaya natong tabangan. But the moment nga gitawag siya sa Ginoo sa nitabo, ang iyang uniform as a blind, ang iyang uniform nga pagkabuta, iyang gihubo og iyang gilabay. It means the moment na muduol ta sa Ginoo, kinahanglan atong hukason ang atong kaugalingon. Atong hukason unsa ang mga apan sa atong kinabuhi. Atong hukason ang mga butang na dili makatabang nato sa tawag sa Ginoo. So karon na kabuntagon, try to check sa imong kinabuhi. Is there anything nga dapat nimong hukason? Para ma-encounter nimo ang Ginoo, dapat na tay hubuon og atong ilabay. So karon na kabuntagon, nag-desire ba ka nga imong ma-encounter si Jesus Christ? You need to take off and throw it. Matod pa diri, gilabay ni Bartimaeus ang iyang kalupo. Og nilukso-lukso siya sa kalipay og niduol siya diha sa Ginoo. So again, karon na kabuntagon, try to check sa imong kinabuhi. Naabay mga butang nga dapat nimong hukason sa imong kinabuhi. Naabay mga butang nga naa pa sa imong sulod nga wa pa nimo ilabay. Karon na kabuntagon ang Ginoo, nagtawag sa atoa karon, pinaagi siyang mga pulong, it's time to throw it. Ilabay na nato ng mga butanga.
kay di na makatabang para ma-encounter nato ang Ginoo. So sa diha nga iyang gilabay unsay nitabo na sa diyang niduol siya sa Ginoo, verse 51, ingon ang Ginoo, "What do you want me to do for you?" Jesus asked him. Gipangutana siya sa Ginoo, "Unsa may imong gusto nga akong buhaton karon diha nimo?" The same gihapon ni nga mensahe sa Ginoo sa atong kinabuhi karon. Yes, we are not physically blind, but maybe there are some area and aspects sa atong kinabuhi makaingon ta, Lord, kani nga area kani nga part, mura pog blind, Ginoo. It means na ay defect. Unsa may area ug aspect sa imong kinabuhi karon nga na ay defect. Mo ni ang gipangutana sa Ginoo, unsa may imong gusto nga akong buhaton karon diha nimo? Unsay nitabo? Ningon ang usa ka buta, the blind man said, "Rabbi, I want to see." It means sa diyang moduol ka sa Ginoo, be honest to God, og isulti unsa gyud ang pinakagikinahanglan nimo karon. So karon nakabuntagon, nakabalo na, bismo mo tan-awon kabalo naman ang Ginoo nga nanginanglag kaayuhan. Ang usa ka buta kay buta siya, pero gipangutana pagid gihapon ni Jesus, unsay imong gusto nga akong buhaton diha nimo? Og ingon ang usa ka buta, "Rabbi, I want to see." So karon pod nga kabuntagon, this is the message of God kanatong tanan karon. Unsa may imong gusto nga buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi karon? Unsa may mga area og aspect og parts sa imong kinabuhi makaingon ka karon nga naay mga defect? God is calling you today. God is calling us today nga dapat atong isulti tanan sa Ginoo. Isulti na sa Ginoo ang tanan karon. Okay? Unsay nahitabo? Last part, ingon siya, "Go!" Ingon si Jesus, "Go!" Jesus said, "Your faith has healed you." Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. Unsay nahitabo? Ingon si Jesus, "Sige, lakaw na. Kay pinaagi sa imong pagtuo, naayo ka." Makita nato dire nga ang miserable nga kinabuhi sa usa ka buta nasulbad nganuman tungod kay si Bartimeus, iyang gipili nga bisag unsay mahitabo di siya musugot nga di niya ma-encounter si Jesus face to face. Gi-encounter gyud ni Bartimeus si Jesus face to face. Og unsay nahitabo karon, ingon ang pulong si Ginoo, immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Pila nakakatuig si Bartimeus nga nagpakilimos. Pero during the time nga na-encounter niya si Jesus, naayos siya diha. Karon pod nga kabuntagon, pila naman kakatuig nga nangalagad sa Ginoo. Og unsang mga area og aspects sa imong kinabuhi nga naay mga depekto. Karon nga kabuntagon, ang Dios nagpainumdum nato dapat atong iporso nga adlaw-adlaw atong ma-encounter ang Ginoo tungod kay marilis gitaan ang tanan. Na may mga panahon usay sa akong giingon nga maka-experience ta og mga low points sa atong spiritual life. But this morning, God remind us, cheer up, because God called you today. O gingon ang pulong sa Ginoo, unsa may imong gusto nga akong buhaton diha kanimo. Og sa diha nga usa ka buta niingon siya, "Lord, teacher, gusto unta kong makakita pag-usab." Og ingon si Jesus, "Pinaagi sa imong pagtuo, naayo ka. Lakaw na." Og kung sa nitabo, diha nakakita ang buta. Og ang buta, nilakaw ba siya palayo sa Ginoo? Kung dili, sugod ana nga time, nagsige na siya kuyog-kuyog sa Ginoo. Kay klaro, ingon siya diri, immediately he received his sight and followed Jesus. Sa nitabo, ni kuyog siya kang Jesus. So igsuon ko, karon nakabuntagon, ikaw nga giablihan ng imong espirituhanong mga mata karon, kuyog sa Ginoo kada adlaw. Kuyog sa Ginoo kada adlaw. Mga butang nga makasiparit nato sa Ginoo, walay lain kung naay mga garbage sa atong kinabuhi, because God is a holy God. Manaingon siya, "Be holy, for I am holy." That's why every day we need to surrender to Him. Nga naman, di kita makalikay. From time to time, ang mga basura usahay makasulod sa atong kinabuhi. But the moment nga mo cry out niya with humility, the moment nga mo endure ta sa mga hardship o persecution aning kalibutana, ang Ginoo mag-purify sa atong kinabuhi. And one thing that we need to desire, like Bartimeus, wa lang siya taman na ayo, siyang miserable nga kinabuhi, kundili, nisunod siya sa Ginoo. Kada adlaw, nisunod siya sa Ginoo. So muna nga karon nakabuntagon, ikaw ug ako, ang Dios nagpahinumdum nato na ay benefits sa diyang atong i-encounter ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ayaw sugot nga makadungog lang ka about sa Ginoo. There's a lot of people karon nga kadungog about sa Ginoo. Pero sa hinitabo, wala ginila na encounter ang Ginoo. Munang one thing nga atong i-encounter is ang Ginoo. As I pray this morning, na nag-ampo ko ganina. Niabot na lang og alas 7 pasado, pagkanindot paunta nga ipadayon og prayer. But the time is dili na enough because ay napakoy mga buhaton
pagkanindot kung ma-encounter nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Makita nimo after nga ma-encounter nimo ang Ginoo during the time nga magduol ka siya, pagkagaan sa imong sulod. Mabati nimo na ay mga panahon, Lord, sorry Lord, na ay mga panahon nga Lord, wa na ko na karabiton the moment nga malo spiritualita, di kita kamatikod sa atong kaugalingon nga niliko na dayta sa wala o niliko na dayta sa tuo. But the moment nga naata sa presensya sa Ginoo, the moment ma-encounter nato ang Ginoo, klaro kaayo ang Ginoo nga magpadayag nato, anak, this is the right way. Muni ang dapat nimong buhaton, anak. Og makita nimo ang imong mga past, Lord, pasaylo ako Lord. Makahinulsol jud ka tungod kay makita nimo the moment nga naa ka sa low point sa imong spiritual nga life, daghan gyung mga butang usahay nga di magkadimao sa atong kinabuhi. Pero pagkanindot di ay sa diyang naata sa presensya sa Ginoo. Igsoon ko, Bartimaeus' misery life changed into celebration because he never allowed Jesus to pass by him. Instead, he grabbed the chances to encounter Jesus face to face. Igsoon ko every day, the moment nga makamata pata, that is a chance nga gihatag si Ginoo sa tua to encounter Him every day sa atong kinabuhi. The encounter of Bartimaeus with Jesus has totally changed his life as never been before. Grabe ang nahitabo sa kinabuhi ni Bartimaeus the moment nga na-encounter niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. That's why today, grab your chances to encounter God in your life. Igsoon ko, i-grab ang opportunity, i-grab ang matag chances nga gihatag sa Ginoo sa tua nga ato siyang i-encounter sa atong kinabuhi. That's why this week nga this coming Saturday and Sunday, ang church na yung sa ka-activity nga himuon, Encounter God Retreat. Maybe usa ka nga nagpalista na. Kung during this time, maybe ang kaaway magsigig pugong nimo. Sama sa nahitabo ni Bartimaeus, the moment na gusto niyang ma-encounter ang Ginoo face to face, niyang nadunggan ang mga negative sa iyang palibot. Pero ayaw og sugot nga mapugnan ka. Ayaw og papugong sa mga hindrances nga pwede usahay nga makahindran sa imuha karon. Karon make a decision og padayon og focus nga may karong Saturday og Sunday gusto nako face to face ma-encounter ang Ginoo. Tungod kay kung atong tan-awon diri ang nahitabo si Bartimaeus, matud pa, the encounter of Bartimaeus with Jesus has totally changed his life as never been before. Grabe ang nahitabo sa kinabuhi ni Bartimaeus. Nganuman, na-encounter niya face-to-face ang Ginoo. So muna nga again, atong i-grab ang matag chances nga gihatag sa Ginoo sa tua nga atong ma-encounter ang Ginoo sa atong kinabuhi. So di na ko magdugay og maglangan karon na kabuntagon. Akong gi-encourage ang matag usa nato karon. Wherever you are, ingon ang pulong sa Ginoo. Sa diyang makadungog ka sa pulong sa Ginoo, do not harden your heart, but dool karon sa Ginoo. While mag-play sa keyboard, among sa kaigsuon dire, pwede ba nga matag-usa nato karon? Modool ta sa Ginoo. Maybe we are not physically blind, but there are some area and aspects sa atong kinabuhi makaingon ta na ay question mark, na ay mga defect, na ay mga butang usahay nga na-discourage ta, na ay mga butang usahay nga na-frustrated ta, nga naman because we want to do that thing, but wala nato nabuhat. But pangutan-a karon ang Ginoo, Lord, unsa may imong perfect will sa akong kinabuhi. The moment na maka-encounter ta og mga discouraging nga moment, mga persecution, mga hard times, sometimes we want to escape. But first and foremost, imo na bang napangutana ang Ginoo before ka mo escape? Lord, unsa may imong perfect will sa akong kinabuhi, Ginoo? Matod pa sa usa ka alagad si Ginoo, kung naa kay desisyon nga himuon, make it sure nga naay confirmation sa Ginoo. Because sometimes even if you are in the right place, it doesn't mean that you are free sa mga struggles and hard times, mga difficulties, or mga persecution. But karon ng kabuntagon, i-encounter ang Ginoo sa imong kinabuhi. Before you make any decision,
Make it sure nga na-encounter nimo ang Ginoo. Ug imong nadunggan ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dool karon sa Ginoo. I don't know unsa imong sitwasyon karon. Only God knows. Wa ko kabalo unsay mga sitwasyon ninyo karon. But matag-usa nato karon. Grab these chances. Pwede ba makaduol ka karon sa Ginoo? And talk to Him. Is there any defect nga imong namatikdan sa imong kinabuhi? Unsa may mga defect sa imong kinabuhi karon? Ang depekto sa kang Bartimeus is ang iyang mata is a blind. But sa imo karon unsa may defect sa imong kinabuhi karon? Seek Jesus. Cry out to Jesus with humility. I-encounter siya karon face to face. Bisan og naa ka karon sa imo lang balay, naglingkod, nag-join this online worship, God still can touch your lives. He can communicate you. He can work your life right now. Because ingon ang Paul, for with God, nothing is impossible to those who believe Him. You can ask Him, the Lord, here I am. One thing that I ask to you right now, unsa imong perfect will sa akong kinabuhi. Lord, ayuha ko, Ginoo. Lord, ayuha pa kong dugang. Lord, ayuha pa kong dugang, Ginoo. Ayuha pa kong dugang, Ginoo. Lord, hallelujah. Sige, dool karon sa Ginoo. Grab these chances. You have the chances right now. Ayaw sugot na magpabilin ka. Ana nga mao nga sitwasyon. Pila naman na kaadlaw na imong gidaladala, pila naman na kasimana, pila naman na kabulan o katuig na imong gidaladala. But until now, kana imong gidaladala, nagkus na og struggle sa imong kinabuhi. You cannot see eyes to eyes to that person. You cannot see eyes to eyes to the people na kauban nimo sa imong panimalay because naa kay gidaladala sa imong sulod. Tungod kay wa nimo na encounter ang Ginoo face to face. But this morning, this is the message of God. There is value of encountering God. I-value ang imong pag-encounter sa Ginoo every day. Ayaw sugot nga tawgon lang ka nga usa ka Kristohanon. Tawgon lang ka nga usa ka tawo nga nangalagad sa Ginoo. But the truth is, wala na nimo na encounter ang Ginoo face to face sa imong kinabuhi. That's why daghan kay kagidaladala karon. But the message of God this morning, nagpahinumdum nato karon. Grab these chances. Grab these chances. Do not harden your heart. Just surrender everything unto God. Kaya laging ayoon sa Ginoo. Unsang mga butang nga nakabugat nimo. Bartimeus experienced a miserable life. But the moment kaya na-encounter ang Ginoo face to face, his life has totally changed as never been before. Dool karon sa Ginoo. Thank you, Father God. Hallelujah. Lord, I pray, continue ka nga mag-work sa among matag kinabuhi karon. Father, as your servant, I admit, Lord, that I am not perfect. There are moments, Father God, nga naka-feel kong discouragement, naka-feel og frustration, naka-feel og difficulties, naka-experience og low point in my spiritual life. But today, your word personally also reminding me that I need to encounter you face to face. Salamat, Ginoo, that from now on, you will also change my life as never been before.
Father, sa tanan ako mga shortcomings, failures, disobedience, unfaithfulness, tanang butang awa ka nalipay nga akong nabuhat, pasaylo ako. Wala po'y mga panahon, Lord God, nga ako nakabuhat og mga butang nga nakapasakit sa akong isig katao. Lord, kung wa man sila karon Ginoong Diyos, Lord God, diha ko nimo nangayog kapasayloan. And I pray straight out your mighty hands to their lives, O God. Ug ayuha ang mga samad sa ilang matag kinasuluran. Ug Lord, kung naman po'y mga panahon na ay mga tao nga nakapasakit na ako, with all of my heart, akong gi-release, Lord, ang forgiveness, O God. Ug salamat nga karon nakabuntagon. Ikaw ang Diyos. Manlihok padayon sa akong kinabuhi, sa among team diri Ginoo, even sa matag usa nga naa karon nag-join this online worship, or to anyone nga mag-open this video, Lord God. I declare and I pray, Lord God, that Lord, mo penetrate ka sa ilang kinabuhi. And I declare and I pray that their lives, Lord God, will never be the same again. Lord, mag-work ka sa ilang kinabuhi, Ginoo. Salamat that from now on, matatak sa among huna-huna o kasing-kasing the value of encountering you as our God. Salamat kayo, Ginoo, for this wonderful day and for the message nga imong gi-release karon ng kabuntagon. We receive your message and thank you that our lives, Father God, again and again will never be the same again. Like Bartimaeus, O God. Bartimaeus escaped from a miserable life, Lord God, to a victorious life, to a celebration life, tungod kay Lord na encounter kaniya. Ginoo, iyang gipili nga ma-encounter kaniya. We thank you once again. In Jesus' name, Amen, og Amen, og Amen. Okay? So at this time, once again, akong ihatag ang time sa akong asawa. Dayon. Again, God bless natong tanan. Happy Sunday. Salamat